अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, उलमाए किराम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वरसा होते हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो तालीमात लेकर आते हैं ये हज़रात गिरामी पहले उसको अपने सीने में महफूज करते हैं, फिर बबांगे दहल उसको सारे के सारे आलम में पहुँचाने का काम करते हैं। तो इनको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वरसा कहा जाता है। आज भी हमारे पास कई फ़िक़ही मसाइल हैं जो हमारी ऑडियंस ने और सोशल मीडिया पे घरों पे बैठे हुए नाज़रीन और सामीन ने हमें भेजे हैं। वसीम भाई के ज़रिए मैं इंशाअल्लाह इन उलमाए किराम तक पहुँचाऊँगा। गौर से ज़रा इनके जवाबात सुनिएगा। पता नहीं कोई ऐसा मामला जो आपके जहन में हो, आप पूछना चाहते हो, वो आज यहाँ पर हल हो जाए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। जी वसीम। जी बहुत शुक्रिया। पहला सवाल लेते हैं ऑडियंस से। जी बहन, वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि घरों में अमूमन लोग कुरान ख़वानी करवाते हैं, ठीक, तो उसमें जब सिपारा पढ़ा जाता है तो बाद सिपारे में सूरत मुकम्मल नहीं होती, तो इस तरह से कुरान पढ़वाना सही है या नहीं? अच्छा, इसी से मुतालिक कुरान पाक से मुतालिक एक और सवाल है, उमूमी सा है लेकिन है लोग, उमूमी के साथ ही पूछ लूं? ठीक, ये आप पूछ लीजिए। जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुरान पाक में लोग अमूमन मोर का पर रखते हैं, क्या ये जायज़ है? अल्लामा जमालुद्दीन बगदादी साहब हजरत, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। इसका मुख्तसर जवाब ये है कि कुरान ख़वानी घर में जो कराई जाती है, कुरान मुक़द्दस पढ़ाया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक बच्चा एक सिपारा पढ़ रहा है, दूसरा पढ़ रहा है, तीसरा। साथ ही एक मशवरा ज़रूर दूंगा कि कुरान मुक़द्दस को सिर्फ ये ज़बानी पढ़ने पर इक्तफ़ा ना किया जाए, बल्कि उसको समझा जाए, तिलावत उसकी करते हुए उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ा जाए, ताकि जो आपका रब आपके साथ कलाम कर रहा है आपको उसका मतलब और उसका मफ़हूम भी समझ में आ रहा हो। अच्छा, दूसरी बात ये उन्होंने की है मोर का पर रखने की, तो इसमें मोर का पर रखने में फुक़हा ने बयान फरमाया कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं। जी वसीम, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल। जी माइक दीजिएगा इनको। ये हमारा जो सेगमेंट हुआ था ना जुनैद भाई इससे पहले, जिसमें हमारी माएँ हमारे साथ मौजूद थी, उस मुतालिक है ये सवाल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी वालेकुम भाई। जी जुनैद भाई, मेरा सवाल ये है कि अभी जो माएँ बैठी हुई थी उन्होंने कहा कि हमारे बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसमें कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, इसमें थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा, अजीब। अल्लामा कुमैल मेहदी साहब सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच्ची बात है कि मैंने वो सेगमेंट देखा नहीं था, लिहाजा मुझे उसका अंदाजा नहीं है। हमारी बहनें बैठी हुई थी, एक बहन बहुत परेशान थी कि कैंसर था उसको, ठीक, कि मैं दुनिया से चली गई तो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कफालत के मामले में कुछ फरमाते हैं कुरान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ज़रूर है कि मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। सुभान अल्लाह। ज़मीन में चलने फिरने वाला कोई ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ऊपर ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़िम्मे है सब कुछ। हाँ, ये ज़रूर है, कल के मौजू से भी मुत्तसिल होते हुए जो हम ये जो हमारे यहाँ क्राइसिस है इस वक्त, उस पर कि कुरान करीम में है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें रिज़्क़ दिया है और बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की है। अल्लाह फ़ज़्ज़ल बअदकुम अला बअदिन फ़िर रिज़्क़, अल्लाह ही ने फजीलत दी है। वल्लज़ीना फ़ुज़्ज़िलू बिरद्दि रिज़्क़िहिम अला मा मलकत अयमानुहुम फ़हुम फ़ीहि सवा। तो जिन्हें फजीलत दी है वो उन तक पलटा क्यों नहीं देते कि जिन तक ज़्यादा आ चुका था, उन तक पलटा क्यों नहीं देते कि जिन तक कम पहुंचा था। फ़हुम फ़ीहि सवा, ताकि इस्तेमाल में सब बराबर हो जाएं। देखें, पलटने का तर्जुमा बड़ा खूबसूरत यहाँ लफ्ज़ है, पलटना। यानी ये कि हम यहाँ आए हैं या पलट कर आए हैं। हम यहाँ इस मकाम पर आए हैं, पलट कर घर जाएंगे। पलट कर इंसान वहां जाता है जब उसका अपना असल मकाम हुआ करता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना चाहते हैं असल मकाम उसका था, आया तुम्हारे पास, पलटा क्यों नहीं देते उस मुस्तहिक तक कि जिसके पास कम पहुंचा था। फ़हुम फ़ीहि सवा, इसलिए कि तक़सीम रिज़्क़ में इख्तिलाफ है, इस्तेमाल रिज़्क़ में सब बराबर है। तो ये तो एक बात अकीदे की है। हाँ, अलबत्ता जो इंसानी जज्बात होते हैं कि मिसाल तौर पर माँ ने ये कह दिया कि मेरे बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, ख्याल तो अल्फाज में भी रखना चाहिए, लेकिन उस माँ को इतना कम से कम हमें थोड़ा सा ग्रेस देना चाहिए कि अगर वाकई उसका बच्चा इस सख्त कंडीशन में उसकी ज़बान से कोई ऐसा जुमला जारी हो चुका हो तो वो इंसानी फितरत और जज्बात पर उसने कह दिया होगा, अल्लाह की कुदरत पर उसने शक करते हुए जुमला नहीं कहा होगा। मुझे इतना यकीन है। मैं एक जुमला हज़रत साहब क़िबला ने इंतहाई अहसन अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, और इन्हीं के ततब्बु में मैं एक जुमला हदीस शरीफ का पेश कर देता हूँ आपके उन दोस्तों के लिए भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो तवक्कलू अलल्लाह तआला लरुज़िक़्तुम कमा तुरज़क़ु तैर। अगर तुम अल्लाह पर तवक्कल करना सीख जाओ तो खुदा तुम्हें रोजी ऐसे अता फरमाए जैसे परिंदों को घोंसलों में अता फरमाए। परिंदों को तवक्कल इख्तियार करना चाहिए। अगर आप हजरात वो की मौजूदगी में अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। जी फरमाइए। मैं भी अभी कुछ मेरी कुरान की एक आयत पर नजर पड़ गई। डॉक्टर साहब उमर सिद्दीकी साहब, मैं कहा आपसे वफ़िस समा रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, कि तुम्हारा रिज़्क़ तो
जिस रिज़्क़ का तुमसे वादा किया गया है वो तो आसमानों पर है, तो ये वो कौन सा रिज़्क़ देखिए, है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है। सुभान। और हमारी बहन ने जो सवाल किया, हमारे बहन के हवाले से जो सवाल किया भाई ने, आप देखिए कि बच्चा माँ के पेट में होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मकाम पर भी बच्चे के रिज़्क़ का एहतमाम करता है। वाह, जब दुनिया में अल्लाह ने इंसानों को नहीं भेजा था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजने से पहले इंसान की ज़रूरियात की तमाम तर चीज़ों का एहतमाम दुनिया में फरमा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ये बात इरशाद फरमाई कि आसमानों में तुम्हारा रिज़्क़ है, तो बादलों में बारिश की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा रिज़्क़ रखा है। और कुरान मजीद में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने हर शय को पानी से पैदा फरमाया। तो लिहाजा आज भी बिलखुसूस कराची के लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बारिश का, पानी का सवाल करते हैं और उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा वो रिज़्क़ जो बादलों और आसमानों में रखा है, अल्लाह तबारक व तआला बारान रहमत नाज़िल फरमाए और हम सबको उससे मुस्तफ़ीद अल्लाह आपको खुश रखे। वैसे एक मैं ये बात कहूँगा, ये जो गर्मी हुई है और बारिश की बात भी कुमार भाई मुझे जहन में आता है, कम अज कम लोगों ने इसमें जो एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है, ए अल्लाह बारिश बरसा। यानी तकलीफ अल्लाह का नाम तो लेना शुरू कर दिया मौलवी साहब। देखिए अल्लाह पाक 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है। बेशक वो अपने बंदे को तकलीफ में मुब्तला करके खुश नहीं है। नहीं। तकलीफ जो है ना, ये बतौर आजमाइश है ताकि वैसे उसका करीब ताल्लुक करने की- ज़ात के साथ वाह, हो। वाह, वाह। देखिए, एक आयत है कुरान मजीद की, अल्लाह ने फरमाया ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास। फरमाया कि जो बहरो बर में तुम फसाद देखते हो तुम्हारे आमाल का नतीजा है। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गर्मी भेजता है, सर्दी भेजता है, तूफान और ज़लाज़िल और आफात भेजता है, वो इसलिए है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल चुके हैं, उसकी तरफ करीब हो जाए। अब हम दुआएं कर रहे हैं, नमाज इस्तिस्क़ा की बातें हो रही हैं, चलो कुछ अल्लाह का ख्याल तो आया। हाँ जी, बमुश्किल तमाम क्यों भाईजान है जी? वसीम जनाब जी, ये अगला सवाल आप। वालेकुम अस्सलाम। जी, वो तो जैसे 7 साल की उम्र में रोज़ा वो नमाज फ़र्ज़ है, तो बच्चे को रोज़ा कितनी उम्र में रखवा सकते हैं हम? आजकल गर्मी है तो कैसे रखवाएं, कितनी साल की उम्र तक रखवा सकते हैं रोज़ा? मैं एक तो पूछिए कि बच्चों को कितने साल की उम्र में हम रोजा रखवाएं, बाकी इसी से कितनी उम्र में, और इसी से मुत्तसिल जुनैद भाई, चूंकि ये सवाल बहुत ज्यादा आया है आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे भी, यहाँ पे भी लोग पूछ रहे थे कि ये ऐसा लग रहा है कि गर्मी का मामला कराची में एक्सेप्शनल है, बहुत ज्यादा है। किस नहज पर बंदा पहुंच जाए तो रोजा तोड़ने की या ना ये रखने सवाल की मैं इजाजत? तीनों हजरात से करना चाह रहा हूँ। मैं शाह साहब आपसे शुरू करता हूँ, फिर लम्हा साहब की तरफ, फिर मैं डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात ये जरा इसको एक्सप्लेन करें जरा। मैं अर्ज करता हूँ। पहली बात तो ये है कि उलमा ने इस वक्त इस कराची की और पूरे मुल्क में जो गर्मी के मामलात हैं, और कराची में ज़रा ज़्यादा हैं असरात इस गर्मी के, तो उलमा ने फतवा दे दिया है कि अगर जान का ख़तरा हो तो उसमें वो रोज़ा तोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि इसको जवाज ना बना लिया जाए कि गर्मी महसूस भी नहीं हो रही हो, एसी में आप बैठे हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप कहें जी गर्मी है लिहाजा शरबत पीते चले जाएं और खाना भी खाते चले जाएं। तो इस जवाज को दलील बनाकर तो शरीयत की बेहुरमती ना की जाए, और इस नेमत को जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, जिसका अव्वल रहमत और दरमियान में मगफरत और आखिरी जो 10 दिन है वो इत्को मिनन नार है, उससे महरूमी ना अख्तियार की जाए। अच्छा, बच्चों को तारीस व तशवीक जो है ना दिलाने के लिए, हिर्स दिलाने के लिए, शौक दिलाने के लिए रोजे की तरफ उनकी तरगीब दिलाई जाती है। लेकिन ये ज़हन में रहे कि फर्ज रोजा उसी वक्त होगा जब शर्त पाई जाएगी। जब शर्त पाई जाएगी तो मशरूत पाया जाएगा, शर्त नहीं पाई जाएगी मशरूत नहीं। जब बालिग होगा तो अब बलूगत की उम्र उसकी 8 में होता है, 9 में होता है, 10 में होता है। मुख्तलिफ खित्तों में बलूगत का भी इस माहौल का भी असर होता है। जिस उम्र में वो बालिग हो जाए उस पर रोजा फर्ज हो जाए। शाह साहब, मैं ये शाह साहब की बात रख कर सामने जाफरिया के एतबार से एक गुजारिश है कि जो बलूगत की उम्र है वो हमारी बहनों में है 9 इस्लामी साल, जो तकरीबन 8.25 साढ़े 8 इंग्लिश ईयर्स के बनते हैं, और जो बरादरान में है वो है 15 इस्लामी साल। लेकिन सालों के अलावा भी कुछ और अलामतें भी हैं जिनके जरिए से बलूगत तय हो सकती है, वो फिर 12 साल, 13 साल, 14 साल इस तरीके से। मैं असल में मेरे जहन में ये अभी मुझे कंट्रोल रूम से उन्होंने एक सवाल भेजा है कि जो आदमी रोजे की हालत में, जिसकी हालत खराब होना शुरू हो रही है, उसको क्या पता चल रहा है कि मैं मौत की मैं इसके लिए एक जुमला गुजारिश करना चाह रहा था, वो मौत मेरे करीब पहुंच गई। दो तीन चैनल्स पर इस तरह की बात मैंने खुद सुनी और भी
صاحبان نے سنی ہوگی کہ اگر جان کا خطرہ ہو تو اس کو کھولا جا سکتا ہے. فقہ جعفریہ کے اعتبار سے گزارش کر رہا ہوں کہ جان کا خطرہ تو بہت بات کی بات ہو گئی, وہ تو پھر وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا تو اب وہ کھولے نہ کھولے کیا کرے گا پھر بیچارہ, ٹھیک ہے نا. بلکہ اگر ایسی تکلیف جو عرفاً ناقابل تحمل ہوتی ہے, ابھی جان کا خطرہ تو دور ہے, عرفاً عام طور پر کچھ تو تکلیف ہوگی, لیکن عرفاً ایک ایسی تکلیف جو ناقابل تحمل حد تک پہنچ چکی ہو, تو ابھی جان کا خطرہ نہ بھی ہو تب بھی اسے روزہ کھولنے کی اجازت ہے, بالکل اجازت ہے, اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں بعد میں قضا جب سردیوں کے ایام آ جائیں اور چھوٹے روزے ہوں تو پھر قضا کر لیں وہ. اللہ آپ کو خوش ہے. یہ جو مجھے اصل میں یہ کمیل بھائی کی بات مجھے سمجھ آ رہی ہے, یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب جان کا خطرہ ہو تو روزہ کھول لو, میں کیا کروں. اور یہ سوشل میڈیا پہ اس وقت زوردار ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا مطلب جان کا خطرہ. جنید بھائی آپ یہ دیکھیں کہ سحری کا جو آخری وقت ہے وہ 4:10 یا 13 ہے. ٹھیک, اگر ایک شخص 4:13 یا 12 پر روزہ رکھ لیتا ہے, اور یقینی طور پر جو روزے کی آپ مدت دیکھ رہے ہیں 13-14 گھنٹے ہے, تو اگر اس دوران میں ایسا نہیں ہوگا کہ سحری کرنے کے فوراً بعد اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اب روزہ توڑ دینا چاہیے. تو اس لیے جب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جان جانے کا خدشہ ہو, یا بہت سے لوگوں کے حالات دیکھ کے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے زیادہ اس کیفیت میں انسان چلا جائے ہو رہا ہے اس وقت, مجھے یہ جو سڑک توڑ رہا ہے اس وقت, اس کے 4 بچے گھر پر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے اس شدید گرمی میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ جواب چاہیے مجھے. جتنی دیر تک وہ روزہ رکھ سکتا ہے روزے کو رکھے, لیکن جب اس کو اندازہ ہو کہ گرمی کی شدت کا اب آغاز ہو گیا ہے تو لہٰذا اس وقت اپنا روزہ کھول لے. لیکن یہاں ایک اس سے زیادہ اہم دوسری بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں آقا کو چاہیے کہ اپنے مملوک پر تخفیف کرے. تو وہ لوگ جنہوں نے ایسے لوگوں کو مزدوری پر رکھا ہوا ہے, جو لوگ آؤٹ ڈور پر جابس پر نکلے ہوئے ہیں, ان کے مالکان کو چاہیے کہ ان کو چھٹی دیں اور ان دنوں میں ان کی تنخواہ نہ کاٹیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے کام کا ڈیوریشن کم کر دیں تاکہ وہ گرمی کی شدت سے پہلے اپنے کام کو مکمل کریں, اجرت ان کو پوری دے دیں, تو اللہ رب العزت ان کے روزے کا ثواب مالکان کو بھی عطا فرمائے گا. شاہ صاحب ایک مجھے سوال آیا تھا کل, وہ میرے ذہن میں دیکھیے ابھی اس میں آ گیا, میں یہ پھر کمیل بھائی آپ سے بھی یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ سوال یہ آیا کہ میں آفس گوئنگ آدمی ہوں, ٹائی سوٹ میں دفتر جاتا ہوں. اس نے مجھے بولا دفتر 9 بجے پہنچا, 9 بجے سے 5 بجے تک دفتر میں بجلی نہیں تھی, تھوڑے وقفے کے لیے آتی تھی, 10 منٹ آتی تھی. پسینے سے ہمارا ستیہ ناش نکل گیا, سیویئر ڈی ہائیڈریشن, وہ فلی بند ہوتا ہے کمرہ. میرے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ تو آپ نے رکھنا ہے. روزہ رکھا ہے اس نے. اب وہ کہہ رہا میں کیا کروں, برا حال ہے میرا, کام ہم سے ٹکے کا نہیں ہو رہا اس وقت, میں روزہ توڑ سکتا ہوں؟ نہیں, روزہ توڑنا درست نہیں. دیکھیں کام نہ ہونا ایک اور بات ہے. ٹھیک, اور جس طرح وہ کہا نا کمیل صاحب نے کہ تکلیف جو ہے اس کا تحمل نہ ہو, بڑے عمدہ لفظ انہوں نے یوز کیے ہیں کہ متحمل نہ ہو پائے آدمی, کسی ایسی تکلیف طاری ہو جائے. اگر تو ایسی تکلیف ہے, اب کام نہ ہونا یہ اور بات ہے, اور یہاں روزے کی رخصت دے دینا یہ اور بات ہے. یہ دونوں جدا چیزیں ہیں. کام نہیں ہو رہا دفتر کے اندر کسی سے بھی اب اس وقت, دیکھیے نا, کام نہ ہونا ایک اور بات ہے, اور یہاں پر اگر کوئی بھی کام نہ ہونا اور صحت کا گڑبڑ ہو جانا, ان دونوں میں فرق ہے بہت زیادہ. اب گرمی بہت زیادہ ہے, کام نہیں ہو رہا, لیکن ایسی تکلیف نہیں ہے جس کا وہ متحمل نہیں ہو پا رہا, کام نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا, کام نہیں ہو رہا ہے دفتر کے اندر, اور وہ مالک نے شاید اندر روزہ نہیں رکھا ہوا. اچھا, پرسن ٹو پرسن اس میں ویری کرے گی بات. وہ یہ کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا یہ فقہائے کرام نے استعمال کیا ہے کہ تحمل نہ ہو رہا ہو سکتا ہے آپ کے لیے تحمل کچھ اور ہو, میرے لیے تحمل کچھ اور ہو, اور اس جو سڑک کھود رہا ہے اس کے لیے وہ 5 منٹ کے اندر ہی تحمل نہ ہو سکے. ایک ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا شخص وہ تحمل کر سکتا تھا 3 گھنٹے تک, اس کے بعد ناقابل تحمل ہو گیا. لیکن جو سڑک پہ کام کر رہا تھا اس کے لیے 10 منٹ میں ہی ناقابل تحمل ہو گیا. اور اس کے بعد یہ صورتحال بھی نہیں تھی کہ تھوڑا سا ریسٹ کر لینے کے بعد وہ دوبارہ انرجی کو گین کر پاتا. ٹھیک ہے نا, تو اب ہر ایک کے اپنے پرسن اس سینیریو میں جس میں وہ موجود ہے, اگر وہ ناقابل تحمل صورتحال پہ پہنچ چکا ہے, یعنی یہ کہ بھی جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن اس وقت برداشت سے باہر ہو چکی ہے بات, اور اس کے لیے بہت سخت ہو گیا عادتاً روزہ رکھنا, تو شریعت مقدسہ نے اجازت دی ہوئی ہے. اور جہاں تک وہ والی بات ہے کہ مالک کو چاہیے کہ مملوک پر تھوڑی سی آسانی کر دے, میں صرف ایک چھوٹی سی حدیث سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, وہ یہ کہ جب نماز پڑھا رہے تھے اصحاب کرام نے محسوس کیا کہ بہت جلدی نماز پڑھائی اور ختم کی,
تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت جلدی نماز پڑھا ختم کر دی, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ایک ماں بھی اس نماز میں جو شریک تھی اس کا بچہ بہت رو رہا تھا, اور مجھے اس کی بچے کی جو رونے کی آواز تھی تو ماں کا دل اس وقت تڑپ رہا تھا کہ میرے بچے کی کیا کیفیت, تو اس لیے میں نے سب کی نماز, جتنے جماعت میں ہوں گے نا, سب کی نماز اس ایک ماں کے دل کی خاطر چھوٹی کر دی کہ اس پر تھوڑا سا رحم ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیا تھا کہ نماز جیسی عبادت بھی انہوں نے کم کر دی تھی, تو آپ اپنے آفس کے آورز اگر تھوڑے سے کم کر دیں تو اس میں کیا ہوگا. ایک جملہ میں عرض کروں قبلہ کی بات میں, یہ ایک بات کا خیال رہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا تحمل کی, یہ ہر شخص اپنے اپنے قلب کے اندر اللہ کو حاضر جان کر اپنی نیت کا مشاہدہ کر لے بھائی. اپنے دل سے فتویٰ لے. فَإِنَّهُ مُفْتِيٌّ أَعْظَمٌ, تیرا دل سب سے بڑا مفتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہماری گفتگو پر آپ مسائل کا نتیجہ نکال رہے ہوں. اگر آپ کو تکلیف ہے تو بھائی ہم نے واضح کر دی ہے بات, اور اگر تکلیف نہیں ہے تو اس بات کو حجت نہیں بنانے کی ضرورت, اپنے قلب سے فیصلہ کیجئے کہ آپ کو تحمل ہے یا نہیں. ویسے حضرات گرامی کے ساتھ مزہ تو بڑا آ رہا ہے. ہم سب کے کندھے پر رکھ کے بندوق آپ لوگ کے تینوں کندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلائیے. سوچ لیں بھائی ہمارے پاس وقت ہے تھوڑا سا یا وقت کم ہے؟ اختتام پذیر ہو گیا ہے, چاہتا نہیں ہو چکا ہے. میں بس ایک کوشچن آف دا ڈے بتا کے پھر بریک کی طرف جا رہا ہوں. ہمارا یہ کل کا سوال تھا, بہت ہی آسان سوال تھا, اور اس کے ہمارے کل کے سوال کے ونر ہیں جناب احمد رضا صاحب لاہور سے. آپ کو کرشی کی موٹر سائیکل اور ویگا کا موٹر آئل بہت بہت مبارک ہو. اور جناب علی ہمارا آج کا سوال ہم کہتے ہیں یہ سوال صرف ایک بہانہ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے کا, اس کا بھی جواب میں ہے کرشی کی بائک اور ویگا موٹر آئل کس طرح آپ شامل ہو سکتے ہیں. اسکرینز پر طریقہ کار آ رہا ہوگا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا کتنا عرصہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا تھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا کتنا عرصہ مدینہ میں قیام فرمایا, اور اس میں بھی آپشنز بھی ہیں پھر. تو نمبر 1 ہے 13 سال, آپشن نمبر 2 ہے 10 سال, آپشن نمبر 3 ہے 11 سال. آپ بتا سکتے ہیں, اور نہیں سوری علماء کرام میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا. ہم میں سے کوئی نام کا مستحق نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.